श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताख्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शांतिः ओम अग्नेनय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युजोद्यस्मज्जुहुराणमेनो वो इष्टां ते नम भुक्तिं विदेम ओम शांति शांति शांतिः ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यादिव्याधि महारथो जायताम् दोग्धीं धेनुर्वोढानध्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णारतेष्ठाः सभेयो युवस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न भोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ओम शांति शांति शांतिः ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते महि सन्तो ओम शांति शांति शांतिः ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरि ओम नमस्ते Beautiful. So we are today in Prashna Upanishad. Upanishad is secret. Prashna is secret. The answer given by the Rishi also is secret. But all these secrets are our dharmas. So, Ya Upanishadsu the Atmanistitaha, those people who devote to know the dharma. What all these Upanishads tell you? In one sentence we can say dharma. Birth is a dharma, life is a dharma, programming is a dharma, but what is exactly the dharma chosen and the dharma to be avoided? But both are important. Dharma yasvaha, adharma yasvaha. In Mahanarana Upanishad, you find even adharma also is to be, because Lakshmi, Alakshmi, both are there simultaneously in the world. Satyam, Anrutam, Amrutam, Visham, Sita, Ushna. This Dvandva, opposites, are there in the world. So, when the opposites are thrown to our desk, our best work is to choose what is congenial to us. On your tea table, people will keep you milk, coffee or tea decoction, or in either sugar, biscuits, newspaper. Look, all these things are being kept on a tea table when all you meet. But depending upon the people, they pick one or the other.
Some people don't bother about all these things. They pick up the newspaper. They keep on reading newspaper. Incidentally, they will prepare tea for them with sugar or with. So this kind of combination, this kind of choice is there, but you are adjudged by the kind of choice you make it. Similarly, of a child. So after 6 months or so, when the child starts moving, then there will become something. She has to pick one. Whatever she picks or he picks, the small boy, that is the motto of his life. That's what elders will say like that. Anyway, now we are in this. I have to go to sixth Prashna. Before that, I will ask Sivalinga Garu to recite the first five mantras of the fourth Prashna. Similarly, fifth Prashna and the last two slokas of fourth Prashna and also fifth Prashna. Thereby, we just get to know the problem posed, the answer concluded for the problem. So, Sivalingavare, please start it. Athainam Sauryani Gargya Papracha. Because of my dental pain, I'm not able to recite by myself. I want your assistance. सरि Hmm. ओम अत एनं सुकेश भारद्वाजः पप्रच्छ अत एनं No, Chaturtha Prashna, fourth question. fourth question. Illi five, last two. अतहैनं सौर्यायणी गार्ग्या पप्रच्छ भगवन् एतस्मिन् पुरुषे कानि कानि अत एनं शौर्यायणी गाद्यः पप्रच्छ भगवन्ने तस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिन् जाग्रति कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कश्चित् उत सुखं भवति कस्मिन् सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीति कस्मिन्नु कानि अस्मिन् जाग्रति. These are the things. Repeat. भवति अस्मिन् सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीति तस्मै एष उवाच यथा धार्घ्य मरीचयो अर्कः स्यास्तं गच्छत सर्वा अर्कस्य अस्तं गच्छतः अर्कस्य अस्तं गच्छतः सर्वाः एतस्मिन् अस्तेजो मण्डले एकीभवन्ति एतस्मिन् अस्तेजो अमण्डले एकीभवन्ति ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्ते एवम् अवै तत्सर्वं परे ईश्वरे देवे मनस्ये एकीभवति. सर गुरुजी Go on. एको भवति तेन
तेन तहेर्ष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नाधत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते स्वपीतीत्याचक्षते स्वपितीत्याचक्षते. Good. याचक्षते Hmm. स्वपितीत्याचक्षते प्राणाग्नय एवैतस्मिन् पुरे जाग्रति गार्ह्यपथ्यो अवायेशो अपानो व्यानो हन्वाहाज्य वचनो यद्गार्ह्यपथ्यात् प्रणीयते प्रणयनाधा अव अहव आहवनीयः. अहवनीय प्राणः अहवनीय प्राणः यदुच्छ्वास निश्वासावे एतावाह वाहुधी समं नयतीति समानः मनो अवाभ यजमान इष्टफलमेवोद्धानः स एनं यजमानम् अहर ब्रह्मं अहरहर् ब्रह्म गमय. अहरहः अरहर ब्रह्म अरह गमयति. ब्रह्म गमयति अरह Repeat again. ब्रह्म अहरहः ब्रह्म गमयति अत्र ईश देवः अत्वैष देवः स्वप्ने महिमान अनुभवति. अत्रैष देवः महिमानं. स्वप्ने महिमानमनुभवति दृष्टम् अनुपश्यति श्रुतमेव अनुशृणोति. अर्धमनुशृणोति देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाश्रुतं च अनुभूतं चानुभूतं च अननुभूतं च अननुभूतं च सच्च सर्वं पश्यति सर्व पश्यति स यदा तेजसा अभिभूतो भवति अत्र एष देवः स्वप्नान् न पश्यति. स यदा तेजसा अभिभूतो भवति अत्रैष देवः स्वप्नान् पश्यत् अत तथैतस्मिन् शरीर एतत् सुखं भवति. Good. So the process goes like that. You know the question? What are the angas which go to sleep when you are sleeping? And who is the guardian to look at that? So simple question. So no, just wait. I just give you coverage. Okay. So in fourth question, we are just put a question. What is the question? That Gargya asks. So what happens when you sleep? When you get into the dream, what is the state of mind? And who is watching all that? And when Andriyas go to sleep, then all Chaitanatvam is stopped.
When once God knows it, now go to this fifth one. Saibhyaha Satyakamaha. Gita avare ottira book diya, don't know. Atahainam saibhyaha Satyakamaha ಸರ್ papracha. ಬುಕ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. No, no, ಓಕೆ but ಸರ್, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. See, ಕಿವಿ ಏನಂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೈಭ್ಯಃ ಸತ್ಯಕಾಮಃ ಪಪ್ರಚ್ಛ. ಸೈಭ್ಯಃ ಸತ್ಯಕಾಮ ಪಪ್ರಚ್ಛ. ಪೃಚ್ಛ. ಶೈಭ್ಯಃ ಸತ್ಯಕಾಮ ಪೃಚ್ಛ. ಪಪ್ರಚ್ಛ. ಅಪೃಚ್ಛ. ಅಪೃಚ್ಛ. ಶೈಭ್ಯಃ ಸತ್ಯಕಾಮಃ ಅಪೃಚ್ಛ. ಸ ಯೋ ಹವೈ. ಸ ಯೋ ಹವೈ. ಸ ಯೋ ಹವೈ. ತದ್ಭಗವನ್ ಮನುಷ್ಯೇಷು ಭಗವನ್ ಮನುಷ್ಯೇಷು. ಭಗವನ್ ಮನುಷ್ಯೇಷು. ಪ್ರಾಯಣ ಅಂತಂ. ಏನ್ ಸರ್? ಪ್ರಾಯಣ ಅಂತಂ. ఆయనాంతం. ఆయనాంతం. ಓಂಕಾರಂ ಅಭಿಧ್ಯಾಯತಿ. ఓంకారం అదిత్యాయచి. ఓంకారం అదిత్యాయచి. కథమం వావ స తేన లోకం జయతి. కథమం వా కథమం వా సహ తేన తేషః తేన లోకం జయతి. లోకం జయతి. తస్మై సహోవాచ. అస్మిన్ సహ ఉవాచ. ఏతద్వై సత్యకామః ఏకద్వై సత్యకామః. పరం చాపరం చ. పరంచ. బ్రహ్మ యదోంకారః. బ్రహ్మ ఇదోంకారః. తస్మాత్ విద్వాన్ అస్మాద్ విద్వాన్. ఏతేనైవ ఏతేనైవ ఆయతనేన ఆయతనేన ఏకతరం అన్వేతి. ఏకతరం వందేహి. సహ యది సహాయతి ఏకమాత్రం ఏకమాత్రం అభిధ్యాయీత ఆదిత్య ఏక సహ తేనైవ సహతేనైవ సంవేదితః సంవేక్షితః పూర్ణమివ పూర్ణమేవ. సరేనా సార్? పూర్ణమేవ జగతి జగతి జగత్యాం అభిసంపద్యతే. ఇది సంపద్యతే. తం రుచో మనుష్యలోకం సంవృషో మనుష్యలోక ఉపనయంతే. ఉపనయంతే. సతత్ర సతత్ర తపసా బ్రహ్మచర్యేణ బ్రహ్మచర్యేణ శ్రద్ధయా శ్రద్ధయా సంపన్నః సంపన్నః మహిమానం అనుభవతి. అని మహిమానం
महिमानं महिमानं अनुभवति 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 अथ यदि द्विमात्रेण अत यदि यदि द्विमात्रेण त्रिमात्रेण मनसि मनसि सम्पद्यते 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 सः अन्तरिक्षम् सः अन्तरिक्षं यजुर्भिः 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 उन्नीयते उन्मीयते उन्मीयते सोमलोकम् शोभलोकं शोभलोकं सः सोमलोके सः शोभलोके सः शोभलोके विभूतिम् अनुभूय विभुजिं मनु भूय विभुजिं मनुभूय विभुजिं पुनरावर्तते पुनरावर्तते यः पुनरावर्तते यः यः पुनः यः यः पुनः यः पुनः पुनः यः पुनः एतं त्रिमात्रेण एतं त्रिमात्रेण ॐ इति एतेन ॐ इति एतेन एतेन ॐ इति एतेन एव अक्षरेण एव अक्षरेण परं पुरुषम् अभिध्यायीत परं पुरुषम् अदित्यायि च परं अभिध्यायीत परं पुरुषम् इत्यायि च सः तेजसि सः तेजसि सूर्ये सम्पन्नः सूर्ये सम्पन्नः यथा 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 सूर्ये सम्पन्नः सूर्ये सम्पन्नः यथा सूर्ये सम्पन्नः पादोदरस्त्वचा पादोदरस्व च निर्मुच्यतः निर्मुच्यतः एवं हवै एवं वै सः पाप्मना विनिर्मुक्तः सः पाप्मना सः आत्मना पाप्मना विनिर्मुक्तः सः पात्मना विनिर्मुक्तः विनिर्मुक्तः सः सः सोमं सदा सोमभिः सोमैः उन्नीयते उन्मील्यते ब्रह्मलोकं सः ब्रह्मलोकं सः एतस्मात् जीवघनात् एकस्मात् जीवस्तनात् जीवघनात् परात्परं परात्परं पुरुषयं पुरुषमिच्छते पुरुषमिच्छते तिस्रो मात्रा शृणो मात्रा तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अयुक्ता अन्योन्यसक्ताः अन्योन्यसक्ताः अनविप्रयुक्ताः ये विप्रयुक्ताः अनविप्रयुक्ताः क्रियासु क्रियासु
त्रयेषु क्रियासु బాహ్య అభ్యంతరం बाह्य బాహ్య अभ्यन्तर बाह्य अभ्यन्तरं మధ్యమాత్ मच्छमात् ఆసు సమ్యక్ आसु सम्यक् ప్రయుక్తాసు प्रयुक्तासु న కంపతే ఘ్నః एकम्पते ఘ్నః घ्नः ఋగ్భిః ఏతం యజుభిః ऋभिः एतः ఏతం ऋभिः एतं యజుర్భిః అంతరిక్షం यजुर्भिः अन्तरिक्षं సామభిః యత్ सामभिः यत् తత్ కవయో వేదయంతే तत्कवयो एतयन्ते వేదయంతే తం ఓంకారేణ ఏవ ओङ्कार एव ఆయతనేన आयतनेन అన్వేతి విద్వాన్ अन्वेति विद्वान् యత్ यद् यद् తచ్చాంతం तच्छान्तम् అజరం अजरम् అమృతం अमृतम् అభయం పరం చ ఇతి अभयं परञ्च इति ಸೊ ಟುಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಏನು ರಹಸ್ಯ? ಓಂಕಾರದಿಂದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓಂಕಾರದಿಂದ ನೀನು ಈ ಲೋಕ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಂಕಾರ ಒಂದು ಸಲ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 ಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೋಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ. 3 ಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ಸೂರ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿರೋ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾಯ್ತೇನಮ್ಮ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾದ ಎರಡೂ ಬಿಟ್ಟಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನೋದು, ಪಾದ ಅಂದರೆ ನಡೆಯೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಉಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ಲಸ್ ಯಾತ್ರ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಾಟ ಬೇಡ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಡ. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ, ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ಫುಲ್, ನಾನು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ. ಓಂ ಅತ ಏನಂ ಶೈಭ್ಯಃ ಸತ್ಯ ಕಾಮ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಸ ಯೋ ಅವೈ ತದ್ಭಗವನ್ ಮನುಷ್ಯೇಷು ಪ್ರಾಣಯಾಂತ ಓಂಕಾರ ಅಭಿಧ್ಯಾಯೇತ ಕಥಮಂ ವಾವಸತೇನ ಲೋಕಂ ಜಯತಿ ಇತಿ. ತಸ್ಮೈ ಸವೋವಾಚ ಏತದ್ವೈ ಸತ್ಯಕಾಮ ಪರಂ ಚಾಪರಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಥೋಂಕಾರಃ ತಸ್ಮಾದ್ವಿದ್ವಾನೇ ಏನೈವ ಅಯತನೇ ತಸ್ಮಾದ್ವಿದ್ವಾನೇತಿ ಏತೇನೈವ ಆಯತನೇನೈ
एकतरमन्वेति स यद्येकमात्रमभिध्याहितस्तेनैव संवेदित तूर्णमेव जगत्याम् अभिसम्पद्यते तं रुचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानम् अनुभवति अत यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सो अन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकं स सोमलोके विभूति अनुभूय पुनरावर्तते य पुनरेतं त्रिमात्रेण मिथ्येतेनैव वाक्षरम् ओमिति 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 एतेनैवाक्षरेण एवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायित स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः यथा पादोदरत्वचा विनिर्मुच्यत एवम् अवै स पाप्मनः विनिर्मुक्त सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मान् जीवघनात् परात्परं पुरुषमीक्षते पुरुषमीक्षते तथेधौ श्लोको भवति ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं सामभिर्यत् कवयो वेदयन्ते तमोङ्कारेणैव आयतनेन अन्वेते विद्वान् यत्तच्चान्तम् अजरममृतम् अभयं परं चेति ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನ ಚೂಸ್ ಒಂದು ಏನಮ್ಮ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾದ ಉದರ ತ್ವಚ. ಪಾದ ಅಂದರೆ ನಡೆಯೋದು, ಹೋಗೋದು, ಮೂಮೆಂಟ್, ಮೊಬಿಲಿಟಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಉದರ ಅಂದರೆ ತಿಂಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ವಚ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್. ಚರ್ಮಮಾಗುಂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿನಿರ್ಮುಚ್ಯತ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೈ you lose your shariram. When you lose your shariram, you have no walking, you have no eating, and you have no sensitivity, and you don't like attractions. You move out of it. So long we subsist all these three things, we are not able to see the God. ನಾವು ದೇವರು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಕಾಫಿ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಣ್ಣಿದೆ, ಕಿವಿ ಇದೆ, ನಾಲಿಗೆ ಇದೆ, ಮೂಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಚರ್ಮ ಇದೆ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಹೋಗೊಂಡು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ವಿನಿರ್ಮುಚ್ಯತ, ಮುಚ್ಯತ ಗಿವ್ ಅಪ್, ನಿರ್ಮುಚ್ಯತ ಟೋಟಲಿ ಗಿವ್ ಅಪ್,
Vinirmuchyata, that's exactly what Ashtavakra Gita, Krishna, Ashtavakra Maharshi is telling. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನನಗೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಓಂಕಾರ ಹೇಳಿದರೆ ಭೂಲೋಕ ಸುಖ, 2 ಸಲ ಓಂಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ ಸೋಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, 3 ಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಡ್ಯುರೇಷನ್, 1 ಗಂಟೆ ಆಗಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಆಗಲಿ. ಬಟ್ ಏಕ ಮಾತ್ರ, ದ್ವಿಮಾತ್ರ, ತ್ರಿಮಾತ್ರ. ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಸೇಸ್ 3 ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಯುವರ್ 24 hours. ಸೊ 8 hours 1 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ 8 hours ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ 8 hours ನೀವು ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಿದರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ dictum in the entire thing. I don't want. Now the last prashna, which is being asked by, and this is also not very big. This last prashna is having only another 8 mantras. So this is being put by ಭರದ್ವಾಜ ಮಹರ್ಷಿ ಟು ಪಿಪ್ಪಲಾದ. ಓದ್ತೇನಪ್ಪ ನೀನೇ, ನೋಡೋಣ, ಓದು 6th ಪ್ರಶ್ನ. ಅತ ಹೈನಂ ಸುಕೇಶಾಃ ಭಾರದ್ವಾಜಃ ಪಪ್ರಚ್ಛ. ಅತ ಏನಂ ಸುಕೇಶ ಭಾರದ್ವಾಜಃ ಪಪ್ರಚ್ಛ. ಅತ ಏನಂ ಸುಕೇಶ ಭಾರದ್ವಾಜ ಪಪ್ರಚ್ಛ. ಭಗವನ್ ಹಿರಣ್ಯನಾಭ ಕೌಸಲ್ಯೋ ರಾಜಪುತ್ರೋ ಮಾಮುಪೇತ್ಯೈತಂ ಪ್ರಶ್ನಮಪೃಚ್ಛತ. ಷೋಡಶ ಕಲಶಂ ಭಾರದ್ವಾಜ ಪುರುಷಂ ವೇತ್ತ. ಷೋಡಶ ಕಲಂ ಭಾರದ್ವಾಜ ಪುರುಷಂ ವೇತ್ತ. ತಮಹಂ ಕುಮಾರಂ ಅಬ್ರುವಂ ನಾಹಮಿಮಂ ವೇದ ಯದ್ಯ ಅಮಿವ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಯದ್ಯ ಅಹಂ ಇಮಾಂ ಆವೇದಿಷಂ. ಕಥಂ ತೇ ನಾವಕ್ಷ್ಯಮಿತಿ. ಸಮೂಲೋ ವಾ ಏಷಃ ಪರಿಶುಷ್ಯತಿ. ಯೋ ಅನೃತಂ ಅಭಿವದತಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ನಾರ್ಹಂ ಅನೃತಂ ವಕ್ತುಂ ಸ ತೂಷ್ಣೀಂ ರಥಮಾರುಹ್ಯ
प्रवव्राज 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 तं त्वा पृच्छामि त्वा पृच्छामि तं त्वा पृच्छामि क्वासी पुरुष इति क्वासौ पुरुष इति क्वासौ पुरुष इति क्वासौ पुरुष इति तस्मै सहोवाच तस्मै सहोवाच तस्मै सहोवाच एव अन्तःशरीरे सौम्या एव अन्तःशरीरे सौम्य एव अन्तःशरीरे सौम्य स पुरुषो स पुरुषो यस्मिन्नताः यस्मिन्नताः यस्मिन्नेताः यस्मिन्नताः 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 षोडशकलाः 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 प्रभवन्तीति 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 सः ईक्षाञ्चक्रे सः ईशञ्चेत्रे सः ईक्षाचक्रे Gopinath, can you tell it? Kasminnu Anutkranta Utkranto Bhavishyati. Telapa? Kasminnaham Utkranta Utkranto Bhavishyami. Kasmin va Pratisthate Pratisthasya Pratisthasya Miti Sapranam Asrujata Pranatu Shraddham Kham Vayuhu Jyotihi Apaha Pruthivi Indriyam Manaha. क्या क्या स्टॉप पढ़ दिया अन्नम गुरुजी अदा मूरनेदा 6-3 स ईक्षां चक्रे स ईशान चक्रे बोल बिटन ओड़ा कस्मिन् अहम मुक्रांत कस्मिन् मह मुक्रांत उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति सप्राणम 4 सप्राणम सृजता प्राणात् श्रद्धा खे वायुः प्राणमसृजत प्राणान् चन्द्रां कं वायुर्ज्योतिरापः प्राणात् श्रद्धा प्राणात् श्रद्धां खं वायुः कं वायुः ज्योतिरापः ज्योतिरापः पृथिवी पृथिवी
ఇంద్రియం మనః ఇంద్రియం మనః ఇంద్రియం మనః అన్నం అన్నాత్ అన్నం అన్నాత్ అన్నం అన్నాత్ వీర్యం 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 తపోమంత్రాః 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 కర్మలోకాః 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 లోకేషు చ లోకేషు చ లోకేషు చ నామ చ. నామ చ నామ చ. So today we'll stop here. Next I will explain the next week. Om Swasti. ఓం సహనా భవతు సహనో భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం తత్సతం. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. శ్రీవాసుదేవార్పణమస్తు. శ్రీవేదపురుషాశీర్వాదోస్తు. ఓం శ్రీమాతృచరణారవిందార్పణమస్తు. ఓం తత్సత్. హరి ఓం. నమస్తే గురుజీ.